Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat tarawih sepetan kaula amul jaaki minangka melanjutkan keterangan beri malam epon iki kadento man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Pasera orang sedawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Se istiqomah sing ngelanggengi salat berjamaah di dalam bulan Ramadan. A'tahullahu ta'ala Allah apareng dek ke orang seporon ngelanggengaki solat epon kalaban berjamaah dalam bulan Ramadan bikulli rok'atin madinatan saben rokaat paringi Madinah paringi kota tumla'u min ni'amillahi ta'ala seterpenuhi kalaban nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dabu kak dinto abri gambaran betapa agung dan betapa besarnya pahala sebekal paringakina Allah subhanahu wa ta'ala ada patan kau lepat ajunan setuju orang semudawamah ngelanggengi otaba istiqomah otaba selalu solat berjemaah dalam bulan Ramadan. Mudawa mending ngelanggengi asol mon lo berjemaah lo asolat niki nyaman mudawa mah. Lo berjemaah lo asolat mon tak berjemaah bulan Ramadan niki nyaman mudawa mah. Ngelanggengi solat tu dalam bulan Ramadan kalaban berjamaah. Alhamdulillah ropana lebelah sekitar kak dinto ampun bulan ningali rajin ongku salat berjamaah senau semungkin lo dek ka masjid lima masing-masing ampun salat berjamaah karena lo kotu masjid salat berjamaah kak dinto kelebihan ng masjid diantara nasitu kan masuk masjid kak dinto ampon jika diniati i'tikaf la genjer napa boleh parus mulja ajamaah masjid tantona lebih raja gencer katempeng pok compo. Para rabu sepada mulja Allah bakal apareng perokaat ni kegenceran saking raja pada bi kota. Sekocak kota ni kengki sakabupaten sekota ibu kota sepadebi kota Surabaya dengan nikah setumla'u min ni'amillahi ta'ala gencerenika samping beri kota
perokaat ni ke kota situ seesena nikmat pada Allah luar biasa nang surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam keterangan hadis baginda Rasul, jak saking orang retau gencer orang asolat berjamaah yaktena sanau seajalan ngesot niki hadis yaktena make ajalan ngarsot otabe ajalan arangka otabe ajalan akati orang napangnya apa jalan apa nggak merang akati orang merayap munjak saking oning betapa rajana sholat berjamaah make abang harus melalui cara yang sulit akan berjamaah make sanajana nangkin arangka sanajana merayap nika mesti entar cek saking oning rajana fadilah utawa keutamana salat berjamaah. Yantaran nasi nomor situ orang saat salat berjamaah nika persumulja lebih dekat eka terema tining Allah kenceran utawa salat. Sebab syarat orang nika eka terema salat kudu khusyuk. Mun asolat berjamaah masjid saumpama kala orang asolat lo khusyuk pola dari makmum selain nika beda khusyuk. Maka nika sebekal nopo eka khusyuk selok khusyuk kula patajuna setuju. Umpama jemaah situ ngalok khusyuk pola sesitung masa dalam sepeneka orang 100 orang pahada etung leka setak khusyuk mesti beda. Umpama tada pola imam mah sehusyuk. Umpama pas tada sehusyuk barokah salat berjamaah terima saja salat berjamaah. Lene hebat orang asolat berjamaah. Samping kak dinto persumul je orang salat berjamaah nika petolekor. Dadi umpama orang ebri pangkat. Nah nika ring beda Pak Rahmat ini kan TNI tanggina. Pak Rahmat nika umpama orang salat ketibi nika pangkat karo merah situ. Lumun pas orang nika salat berjamaah petolekor lagi nika. Sampai mungkin mulai kali lagi petolekor niki mungkin lah mekol lah jenderal bintang beluk mongko atau kalau bener bintang 9 tangkil. Kalau puyer bintang 7 tangkil. Artena pangkat ini ngak nih kemuku Allah Subhanahu wa taala. Lemon orang lah coba kita ki apang andi pangkat mante putrana Abah Supardi ini kan lah napa pangkat mangke kolonel ki ba ada Abah Supardi kolonel ki napa kula lo oneng mayor ni ke melate ki ba melate situ nah cek saking ngepas ebitong bi strip merah ki sanapa kali kisah lo temu kali natang ki lah makanya orang saat solat jamaah solat ketibi ki meratung pangkat meratung lulus SMP lemun asolat berjamaah pah merah kali aki petolekor ki depaga jenderal artinya apa yang muljen ku Allah pit leni seekocak pitena orang solat berjamaah bi pun tene kacek petolekor terjadi. Sampai lambat kita menanakkan angkula kan biasa muslimin muslimat tore jemaah salat kenceran epon petole kor terje. Dikiran kula mulai lambat cak kula tokang adan ni boleh kelas SD lah dikiran dah lambat tangki.
ki langkare kisah lambe tangkin. Mulai dilangkar ni kene ngale ke kisah ni kan ngale ke kinto tangkin. Nika la lambe la tokang aden gitu tangkin. Ki jemaah na lambe almarhum Bahosni tangkin bodo Bahosni. Nika istiqomah lambe. Bahosni. Bahosni lake bahosni bine nika lambe istiqomah. Ki papsin nika ki ulih ki nakan ang takila la tokang aden la lambe. Para Rabu pada mulja nikah solat berjemaah. Samping deku terangake beda fadilan solat berjemaah nikah yang tarana beda lema. Pertama, orang saat solat berjemaah lo bakal ngalami fakir. Coba. Orang ahli solat berjemaah lo bakal fakir. Sepenting nikah ate. Lo fakir ate. Beri kula ampun nerangaki beda makom tajrid, beda makom sabab. Beri mungkin ki kurang puas pancenan seteja. Karena betona. Seeko cak makom tajrid. Neka tingkatan otabe status manusia mungku ilmu tasawuf. Seeko sak makom tajrid neka orang neka lalu repot napa-napa kecoba keng ibadah ke Allah. Ngurusi umat, atuaki umat, atuaki bangsa, atuaki negara, bangsa, atuaki setuju manusia. Ibadah ke Allah, kayaknya mungkin tuh. Lalu ngurusin apa-apa, lalu napanya mana? Lalu akasa, lalu napa? Ben atena nerema. Juga ada tuntutan dari sekelilingnya. Mangkana bari dabun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Beda orang makom sebab ki kotu abisnis ki kotu apangkeli ki kutu alakoh pa pangatron tatrode dia makom tajrid terode paka tingkatan tajrid le ngak nikan ikoca minasyahwatil khafiyah. Keinginan syahwat atau nafsu saya tak kena yang toroti nih, karena mereka kadang-kadang keng ingin lari dari tanggung jawab. Lemangkan eromana red keceret dan putrana, binena repot senyara deer, anang sa sekolah repot, pakai moro lembaloloh berde masjid to itikaf awirit, lo bisa gitu, malah maksiat dosa nggak nih. Karena meninggalkan kewajiban. Beneka orang gelak kilo ada pak kamakom tajrid nggak neka. Jadi beda dua status sosial manusia neka mungkin ilmu tasawuf beda makom tajrid atau status tajrid engki kang la ibadah ke Allah. Ben orang nggak neka kebiasaan lo neng lah salah ya. Neka ampun langsung melolong ke ajunipun Allah. Dan dalam kitab Tajul Arsh, beda kitab yang mana Tajul Arsh, terangaki nang neka beda walina Allah selakaran ongku lo asekot orang kata kiai kata wali sebiasa. Saya sebut menang ahli tasawuf ekocak wali majdub, jadab yang reng matura. Enggak ring helap kisah. Kibodo orang lap mahelap beda. Kan beda kan tan helap ongku, lakar majedub. Kan kesokan nang dalam kitab Tajul Arsh neka lo poron nang keramaian nang emul jaki amaroma lo poron. Malah neka nang hutan. Compong neka abadi nang kak bungkan ya atas kak bungkan. Tapi orang luar biasa saat habis ke neka cereng abuk teh. Bila nyon tua ke neka Allah ngabuli. Asman Habib Muhammad Al-Attas bangsa habaib neka hidup nang India nang dalam kitab Tajul Arsh. Para rabus pada mulja akhirah sajon rame orang neka seacabis ke neka sampai tersohor.
Engki cak saking reng Madura, kaparlonan apa nih ka orang acabis saja. Mon umpamana kaca aki heraher ki burni ka akatirali lur na gempang. Keholilur Rahman. Kelilur nih ka paru semulja mon ajunan saja sering miarsaki cerita orang sebiasa acabis. Pas bedoreng songkan napa keng leparingan ya tampena. Nih ka paru semulja judu. Mun lakar keng lelok de pa ka umur beri napa tampaan lepas sai. Sebalik mun lakar de pa ka umur lelok pangkiit otabala edabut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Le de pa ka compong kilo pas lo sanapa abit laset. Karena ampun one ngageli dek papanapa se manusia biasa nih kalau ningale nih ka ampun ningale. Lain ni kebiasaan makom tajrid. Semak sarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu repot recekek, lalu repot napa? Lalu repot napa nyaman? Lalu repot ku beris acarita kula. Kiai Hasani Nawawi Sidogiri ini kan kingane. Bomon parlo kayak muka sejadah nyona sana pokoknya. Bamun orang acabis harus mulja gula tibi apuk teh gula tibi bila acabis napa kerentengan nang ate ni kan ada buah kilas lah nikah orang ngak nikah ampun depa ka ajunipun Allah Subhanahu wa taala gula oneng rasana acabis cang tibi ceng ki kana lo oneng paring deureun aing teh Lain ni ka pola na kula todus tako pangki cek soro deur pak saya pangki pas asalam apa menatangki kenapa si salam aki na apo kerjain mong karole me bula ceki salam aki kan kok lagi beuy sin kaparluna santri gunya lah karakula labok coba nek apa tau beung leh me persumulja Nika pangki setujen. Papa napa saya lakaran ongku beda kerenteng ben panapa saya beda kita nih pangki. Le nika Habib Muhammad Al-Attas dorina raja derajat sampai orang sehindia nika orang pada acabis sampai raja waktu nika takok kala pengaruh bi nika rencananya mau diusir karena mereka orang Buddha, orang Hindu. Kibita kepercayaannya. Ben orang mau habiskan nikah tro tete kelebun tuai teti. Oh, engki mun lakar teti yakin bi Allah. Orang tetian apa aja habis teti. Padana semolja kelilur Rahman. Oneng rasana kula ngater buhofifah indar parawansa. Dek kekelilur sedimen dukale ne lo to mane pangkiin alamat lo teti tapi beri neka pai pangkiin mung lakar teti pangki malah ya cok kebingkeng pas etu aki teti ongku ana apa lambok mun lakar lo paste bi Allah taala mun lakar lo paste teti makile suara menang pat ada engki kelilur labri contoh, labri gambaran, aca habis nih kalau pangki. Coba nih. Leneng nih keparu sumulja orang mana bi ampun la depak ke makom tajrid. Makom seampun depak ka ajunipun Allah. Abdi dak cerita nang kitab Tajul Arsy. Air Habib Muhammad Al-Attas nikah bi raja yancam. La cek sampai apa ngaruhi orang-orang nang India ya. Deki orang ni masuk Islam kapi. Engki orang cengkeng lakar. Tero ben lakar hidayah dari Allah. Banyak oleh nama masuk Islam markeneka. Karena ampun sajon banyak orang percaya ke istijaban tuana neka raja turun tangan akhirat abektah bala tentara bekto neka nang dalam kitab beda bagi berat raja gelek ngebe kejo kangkui mau mengusir Habib Al-Attas, Habib Muhammad Al-Attas ben akan diratakan dengan tanah hutan nih.
Eko baya cak mungkin mangkeng gusur nah. Prabu semulja Habib Muhammad Al-Attas nikah sema jedub kele anapa kapan le perang raja ni la para depa yo lok renge situ renge wa kocang rato raja India antara kana renge situ beder renge yo lok ke kana renge ya kana kebele ke kancan aja wa raja numpak bi tentara nak pi numpak kerja kalah anu pecang kaki lah pada pecang kaki lah rengek tung kebele ke kancan wa beder raja aduh baru semul je rengek tung ni wah ngebo baru semul je miliaran rengek ekrobung ngapi seanya mau kerja nang keping-koping lebu satu aja akhirnya lo nyaman nang sampai raja ni talpon talaki ngalto kapi engki napa boleh raja na lober longelong pengko pengen masuk rengek kapi coba rengek tung perintah ampun lober ini kena ngedem kitab Tajul Arsh akhirah takluk minta pesemak dah Habib Muhammad Al-Attas Pak Asapora kapan Asapora iyalah korla Asapora kula niat ben minggu aja habis sedek panjenengan Habib Muhammad Al-Attas. Engki akhirnya ben Jumat rato gele aja habis terus, aja habis. Engki pah beres. Ada Pak kebektona wafat raja gele engki jak nyaman Hindu pada bi beli kisah ngabenakin yober kan saniki orang Hindu. Yober. Lah yober nih kebersumul jo ancor kapi dadi abu kapi karo tanang bi lesan bi semoran bibir nih bi golongan elong golongan kintone lo kintone lo lum ancor lo kelem ancor sama sekali tanang se kanan pahbi golongan kintone lo ancor golongan wajah rarai hutan lo saja namong dari elong sampai ke lesan ke bebe nih akhirnya bi rengkel rasen rajin keluarga nak ibadah bisa kida Habib Muhammad Al-Attas apa-apa nikah mi pah ngak nikah ayya ajiyah markena raja aja ben minggu kasengko salah acabis abri deureun dek katang tamoy kapi montang tamoy biasa na 1000 orang ya raja aja sabri deureun ben kangko nyiom tanang markena nyiom tanang senyeding kasengko aja dah tanang ngaben sekitar elong ngelesan nah dia Arya tak kening kelo apoy margen asalaman dek ke Habib Muhammad bin Al-Attas ini kebersumul je pola na sengkok re saben are rabui Kanjeng Nabi engko saben are asalaman dek ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le ni kebersumul je orang mulade pak makom tajrid dan kadang beda orang ki makom sebab tanggung banyak patrode pak makom tajrid engki jauh baina sama wal cekocek bersumul wah kok siti anjak lambung kok nak ibadah tok cendi di men tako ngak cerita na bari kisah bade bari tangki manglo pola na abeng aduh pahala sokok laben ya la puluhan tahun kok dadi koli secerapa Gusti Allah manglo ka Allah kula terwade tanpa ala ko ya Allah kini akhir itu dadi maleng pah yokom iki alhamdulillah bade yokom anlo nangkin ala kok every lain ni kebersumul je kehebat orang berdenang makom tajrid. Paham ki makom tajrid tangki? Makom tajrid pokong lalok urusan apa kajapa urusan tiding sarang Allah. Senika malolo. Iki ngayome umat atu aki bangsa atu aki alam. Karena walina Allah, nika termasuk golongan walina Allah. Leser seorang nika se natuaki makom nika iki Allah. Lo bisa abai ke baiti. Lo bisa abai ke baiti. Lapaden bersumulja la akati ke Hamid Pasuruan Ustaz Abu Hafsin nika ampun one ngajabis rasana. Kula oemon cerita Pak Ustaz Abu Hafsin nika pernah asalaman obeng ya pun. Obeng nika saya salamagi nika pebeli pole bi orang padahal obeng nika senapa arep Hafsin. Seebu senapa arep pah beli pole. Kadekung nek obeng nika beli pole tahun yang lebat kim manik. Leni kemun orang lakarah depak ka
depak ke makom tajrid ampun sareng Allah Subhanahu wa taala hubungaipun. Persumul jeung kita lelo saluk mulu ka kisah. Keng male oning saos ceritana. Rungkok setetro dadi makom tajrid ampun jauh-jauh. Napah selakona tore kelampaki keng nike male kenal. Dunia perwalian Allah, dunia tajrid nika male oning nyaman lo ngidin ceritana. Adekku cerita agin makom asbab. Makom sebab. Makom sebab ni ki akati kula panjenengan saja. Mon lo ala. Kalau ada ni kebai. Rejekken ki lako tu ki banyak tanggungan anak, tanggungan bini, tanggungan keluarga. Ki mon lo ala kok napa sih ngengon. Jak ni makom tajrid ni kamakela lo ala ko ceng Allah ajamin rejekken. Allah taala ada bu mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang se takwa ongku ke Allah sampai dapat ketingkatan wali, nikah dari semua kesulitan pasti diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya nikah datang tanpa diduga, tanpa dikira, ben tanpa melalui proses sebab akibat. Lepas lebed. Nah nikah. Engki nikah tinggal jak patika tero nikah. Tako ekocak minas syahwatil khofiyah. Pangetero si tak pakai tening torotin. Lapadana kinto orang bawa tero setiap memimpikan setiap presiden ikimah. Lapadana bi nikah abe saya biasa ngane engko tahun 2004 lekor ya nyalon presiden. Engki le bi kata bersemulja. Nika saya kocak minas syahwatil khofiyah. Lo masuk ke tingkatan nika. Engki ne golongan politisi kelas tinggi yang punya karir dari 0 sampai terus mengak kita kamak tak sepur kepe tang kita. Nah nika. Bersemulja nika fadilah ke atau keutamaan orang sholat berjamaah pertama tak bekal ngalem fakir walaupun atena ni kata ngalem fakir insyaallah 2 3 4 sampai 5 bekal jelasakin adaku malam moga-moga gulun seteja dalam malam mangken gak dinto kengingah ilmu semanfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad